Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un autre exemple de l'évaluation numéro 2 de la troisième année collégiale. نموذج آخر ديال الامتحان الثاني ديال اللغة الفرنسية. هاد المرة عندنا نموذج ديال لا لتر اوفيرت. شحال من واحد تيقول لي دير لينا شي واحد فيه لا لتر اوفيرت. دونك عندنا هنا واحد النموذج ديال لا لتر اوفيرت à mes jeunes voisins consommateurs de drogue. Donc, ندوزو directement l'as'ila. Complétez le tableau suivant. Complétez le tableau suivant. La date. Tarikh. La date. Donc, automatiquement, on va dire la date jeudi 13 décembre 2012. L'expéditeur مرسل. Donc l'expéditeur في la lettre ouverte تيكون في la fin. Donc هنا l'expéditeur هو نيديش. شي سمية المهم نيديش. Le destinataire المرسل إليه. Le destinataire. Donc le destinataire المرسل إليه في la lettre ouverte تيكون الفوق. تيكون هنا. Lettre ouverte à mes jeunes voisins consommateurs de drogue. هذه رسالة مفتوحة كتبها الجيران ديالو اللي تيتعاطاو المخدرات. Les consommateurs de drogue. Donc هنا le destinataire, la formule d'appel. La formule d'appel هي jeune homme. Deuxième question. Cette lettre A, c'est une conversation Facebook, une lettre ouverte ou là un SMS. Automatiquement, c'est une lettre ouverte. ماشي محادثة ديال Facebook ولا message. Donc c'est une lettre ouverte. رسالة مفتوحة. Lettre ouverte. قلنا c'est une lettre ouverte. La justification تالي لوا عندنا هنا مكتوبة lettre ouverte à mes jeunes voisins. Lettre ouverte. Donc c'est une lettre ouverte. هذه هي la justification. السؤال رقم 3. Répondez par vrai ou faux et justifiez. Je vrai ou la faux مع تالي la justification. A. L'auteur de la lettre est dérangé par le bruit de ses voisins. قال لك واش هذا الكاتب صدعوه الجيران ديالو. غنقولوا واش فغي ولا فو ونديرو التالي. دونك نرجعوا للتكست. Donc lettre ouverte appelle à s'arrêter de se droguer. Vous allez quitter votre appartement dans quelques jours. Vous m'avez dérangé avec votre drogue. Donc هنا ماشي le bruit نديرونجاوه بالمخدرات اللي تيستعملوا. Donc vous m'avez dérangé par bien avec votre drogue. ماشي le bruit. Donc هذيك la phrase elle est fausse. Donc هنا غادي نديرو elle est fausse ou bien faux. La justification كما قلنا هي vous m'avez dérangé. Vous m'avez dérangé par ou bien avec votre drogue. Deuxième phrase. L'auteur de la lettre demande à ses voisins de s'arrêter de se droguer. هاد الكاتب ديال هاد الرسالة طلب منهم من الجيران ديالو باش يحبسوا ميبقاوش يتعاطاو المخدرات. دونك نشوفوا واش فغي ولا فو. Donc وصلنا هنا. Là où vous allez avoir des voisins, peut-être des enfants. Qu'est-ce que vous allez leur montrer? Qu'est-ce que vous allez, malgré eux, leur faire respirer par votre voisinage? La drogue est un mal du mental qui vous détruit et vous éloigne de votre cœur, de votre âme, de l'essence même de votre existence pour vous faire divaguer et vous empoisonner
dans sa toile. C'est une fausse route. En abîmant vos nerfs, c'est aussi la prise de drogue. Vous vous détériorez et vous mettez vous-même en danger. Vous êtes jeune, vous avez les ressources de votre jeunesse, mais jeunesse passera. Serez-vous alors toujours sous la tutelle de vos revendeurs? Serez-vous vous-même revendeur? Donc, en effet, la drogue, outre la nuisance spirituelle, qu'il est agit directement, immédiatement sur le cerveau. Les scientifiques le disent. J'en fais la pénible, la terreur existence. Vous pouvez relever, courir, soyez courageux. Soyez courageux, arrêtez cette pratique. Donc, on a arrêté cette pratique. اليوم وقفوا هاد العادة ولا هاد الممارسة. Arrêtez cette pratique. Donc, هذيك la phrase, il est vrai. On dirait on a vrai. La justification هي arrêtez cette pratique. اليوم وقفوا هاد العادة. Arrêtez ولا هاد الممارسة. Arrêtez cette pratique. 4. Dégager du texte deux résultats négatifs de la drogue. جوج ديال النتائج السلبية ديال لا دروغ ديال المخدرات. جوج ديال النتائج سلبية ديال لا دروغ. دونك عندنا هنا الأولى لا دروغ est un mal du mental. الأولى vous éloignez de votre cœur كتبعدكم القلب ديالكم de votre âme ومن الروح ديالكم. دونك عندنا بزاف هنا il peut vous faire divaguer et vous emprisonner dans sa toile. C'est une fausse route. دونك الفقرة تقريبا كاملة فيها السلبيات ديال لا دروغ. دونك لا دروغ est un mal du mental. il vous éloigne de votre cœur تتبعدكم على القلب ديالكم والروح ديالكم. Cinquième question, relevez dans le texte deux conseils donnés par l'expéditeur de la lettre. جوج ديال النصائح عطاهم الكاتب ديال الرسالة. جوج ديال لي كونساي باش لهاد الناس اللي تيكميو. دونك قال لهم هنا soyez courageux كونوا شجعان. arrêtez cette pratique قال لهم كونوا شجعان وقفوا هاد العادة. دونك هادو هما لي كونساي اللي عطاهم في هاد لا لتر. soyez courageux. Dans le texte, l'auteur répète les mots jeune et jeunesse. Pourquoi cette répétition? قال لك في هذا التكست الكاتب تيعاود بزاف هاد الكلمة ديال jeune jeunesse الشباب. دونك تيعاودها بزاف. علاش في نظركم؟ حيت لي جون هما اللي تيستهلكوا بزاف لا دروغ. باسكو لي جون sont les principaux consommateurs de la drogue. هما المستهلكين الرئيسيين ديال لا دروغ. داكشي علاش تيعاود تيعطيهم النصائح. هما تيهضر بزاف il s'adresse aux jeunes car les jeunes لأن الشباب car les jeunes. Sixième question, selon l'auteur la drogue est un mauvais chemin. relevez une phrase du texte qui le montre. donc الكاتب قال لهم راه لا دروغ هي واحد لو شيمون واحد الطريق خايبه. relevez une phrase du texte qui le montre. جبدوا واحد لا فراز من لو تكست اللي تتبين بلي هاد لا دروغ راه هي واحد الطريق سيء. دونك نقلبوا عليها في لو تكست. نكملوا لو تكست ديالنا. دونك الا قلبنا في لو تكست غادي نلقاو هاد لا فراز c'est une fausse route. c'est une fausse route هي طريق خاطئه ولا سيئه. c'est une fausse route. دونك هذه هي لا فراز اللي كتبين بلي لا دروغ الا كنتي كتعاطى لا دروغ راك غادي في واحد الطريق ان موفي شومان. ندوزو دابا لا دوزيام بارتي ديال ليفالواسيون langue communication. Première question, dégager du texte le pronom personnel le plus utilisé par l'auteur. Le pronom personnel, c'est le katib bzaf. Pourquoi l'auteur utilise ce
ce genre de pronom. نشوفوا le pronom personnel اللي تتستعمل بزاف. Donc من البداية عندنا vous, votre, vous, vous. Donc vous, le pronom personnel le plus utilisé هو vous. كاين بزاف le texte le pronom personnel vous. علاش تستعمل الكاتب بزاف هذا le pronom personnel car il s'adresse directement aux jeunes. تيهضر مباشرة مع الشباب. تيقول لهم أنتم الشباب vous les jeunes vous. Donc هذه هي la justification de l'emploi du pronom personnel vous. السؤال رقم 2 relever dans le texte un verbe conjugué à l'impératif. واحد le verbe مصرف في l'impératif. Donc l'impératif هو واحد le mode. C'est un mode qui sert à donner des ordres, des conseils ou bien des obligations. هو واحد الزمن تيمكننا باش نعطيو نصائح ولا أوامر ولا نواهي. تتصرف في 3 ديال البرونون بيرسونيل tu, nous, vous. ولكن ما تيتكتبوش. نعطيكم مثلا لو فيرب aller. باش نصرفو في l'impératif غادي نقول va, allons, aller. دونك l'impératif تنستعملوه بزاف باش نعطيو نصائح ولا أوامر. نشوفو شي فيرب مصرف في l'impératif في هاد لو تكست. دونك شفنا واحد لو فيرب قبيله هو soyez. Soyons, soyez. Donc c'est le verbe être l'impératif. Soyons, soyez. Donc soyez, l'impératif, le verbe être l'impératif. Soyez. Donc 3. Trouver l'équivalent du mot souligné dans le registre courant. Donc هنا 3 ديال الكلمات في le registre familier. في le registre familier خصنا نلقاو المرادف ديالهم في le registre courant. Première phrase. Ne conduis pas la bagnole quand tu es sous la drogue. ما تسوقش لا بينيول فاش تكون تحت تأثير المخدرات. دونك لا بينيول باللغة في اللونغاج فاميلي كتعني باللونغاج كورون لا فواتور. لا فواتور هي لا بينيول. لا فواتور. P. Je fais la lecture de 3 bouquins ce mois. فاش تسمع بوكان عرف واش ليفر. بوكان هي ليفر في اللونغاج courant. Donc bouquin هي livre. Tu m'as fichu la truie. Tu m'as fichu la truie هي tu m'as fait peur. أخفتني كثيرا ممكن نعوضوها بهاد الجملة. Tu m'as fichu la truie. Donc هي la peur. La truie هي la peur. 4. Classer les mots suivants ou bien les mots de la liste suivante dans le tableau ci-dessous. نرتبوا هاد الكلمات في هاد الطابلو. لا فون لا فلور. لا فون هما الحيوانات. لا فلور نباتات. أوليفيي. أوليفيي هي شجرة ديال الزيتون. دونك هي من النباتات. أوليفيي. بولي دجاج. بولي من لا فون الحيوانات. فاش حيوانات. وازو طيور حيوانات ولا الطائر. أورانجي شجرة ديال الليمون نباتات. أورانجي. أرغانيي شجرة ديال الأرغان نباتات. السؤال الآخر exprimer une hypothèse à partir de la situation suivante. نعبرو على واحد l'hypothèse. في الدرس ديالكم اللي عندكم في المانيوال raisonner à partir d'une hypothèse. عندنا في la situation un médecin واحد الطبيب parlant à un addict à la drogue. l'addict هي واحد الإدمان مدمن. واحد الطبيب تيهضر مع واحد المدمن ديال لا دروغ غيعطيه واحد l'hypothèse ولا غيريزوني à partir d'une hypothèse. دونك شفنا ديجا لي زيتاب ديال الريزونمون. دونك اش غادي يقول ليه في هاد الطبيب اش غادي يقول لهاد لاديكت غادي يقول ليه si ولا au cas où tu continuerais de fumer tu serais touché par un cancer. Cela prouve que fumer est dangereux, alors il faut arrêter cette pratique.